थाईलैंड एप्पल बेल रो थाईलैंड वैरायटी एटा ये केते बड़ गछरे फल आसी जो ये तो एबे एटी फल आसिला गोटे पिजुली 300 रु किलो पर्यंत हो फार्मिंग दर्शक बंधु नमस्कार एबे आम नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट एक गणिया ब्लॉक रे आसी पहुँचीचु आमर ये जो नर्सरी करिसेंती ए नर्सरी ना होची आदित्य नर्सरी जे कि सार साथी आम आलोचना करबा नर्सरी आम चाषी भाई कौन कौन सब रखिंट जे कि कौ फलंती गछ सब कौन कौन रखिंट ये सब विषय आलोचना आज करवा। तो भाई नमस्कार आम एबी प्लस फार्मिंग ओडिशा को आपको स्वागत जनावुछि। तो आपण परिचयटी आम दर्शक बंधु मानक दिखाँ। मो ना हूँ रश्मि रंजन परिडा आउ नर्सरीटा हूँ ना हूँ आदित्य नर्सरी यहाँ नयागढ़ जिलार गणिया ब्लॉक आरगटा पंचायत रे ये नर्सरी की बर्तमान मोर वर्षे प्लस है गला वर्ष जुलाई मास आरंभ होता आठी आप सब प्रकार फल गछ सब भेराइटी फल गछ मिल जाए फूल गछ भी आर्नामेंटाल प्लांट भी मिल सागर इंडोर गछ भी मिल जाए सर लेंबू गछ ना यहाँ मौसमी जूस करके दिया जाए जूस करके दिया जाए लेंबू लेंबू ये हूँ हाइब्रिड हाइब्रिड प्राप्त ये देशी गछ संगे यहाँ हाइब्रिड जॉइन कराई जगह कि जॉइन कर ये गोटे वर्ष फल गोटे वर्ष ठीक अच्छे आउ जो आमर ये गछ लिचु ये भी सही जॉइन करा जाय देशी की हाइब्रिड मिक्सिंग करा जाय एटा गुटी कलम कराई फलुची ता देहरु डाल कलिम कराई ये सही गोटे वर्ष ठीक है आज्ञा ये हूँ लेंबू गछ ये लेंबू गछ एटा हूँ सफेदा एटा फल लगी सेपटे देखो दर्शक बंधु छोट गचर केमती फल कलिम करा सेपटा गछ ये हूँ आमर पिजुली गछ एटा हाइब्रिड पिजुली जोटा आप मार्केट रे बिका होची गोटे गोटे पिजुली 300 रु किलो पर्यंत हो फार्मिंग होची ए नेपेर ना कोन हाइब्रिड एटा होची वीएनआर रो गोटे वैरायटी वीएनआर कंपनी रो गोटे वैरायटी वीएनआर एटा होची वी ठीक अच्छे आंब गछ भी अच्छी आमर एटा ला कमला गछ ये ला डालिम गछ फूल अछि ठीक अच्छे ये हूँ आमर आंब गछ देखो आंब गछ ये सब कलिम कराई ये जो आंब गछ भेराइटी ना कौन सर एटा अछि हमर मिक्स भेराइटी अछि आज ठंडा ठंडा मिक्स अछि जोटा कि आपनकर आम्रपल्ली आ दोसरी बाइगणपल्ली नीलमी आपनकर ये बैसाखी आ भीतर सब ये तथापि गोटे गछ पिछा आप केते रेट रखते 50 टका चाषी भाई ठीक अच्छे एकर भी नड़िया एटा हूँ गोटे सिंगल भेराइटी ये दोसरी आज्ञा किसी आगे अच्छी आम्रपल्ली बाइगणपल्ली अलग अलग सब भेराइटी अछि एटा मिक्स अछि आज्ञा ए जो भेराइटी वाइज आपण रेट रखछन ना नाही सब ना भेराइटी वाइज टिके अधिक पैसा लागो आज्ञा एटा आपन 70 टका लागि ये 70 टका लागि जाय जे एथरु बाची नेले 50 टका ए जिनिस भी आधी अछि बाची नै पाई ठीक है आज्ञा एकर भी नड़िया गछ सार रखछन दियो नड़िया भेराइटी एटा होची गंगवर्धन एटा 4-5 टा भेराइटी नड़िया आज्ञा एटा गंगवर्धन और बड़ गछ आज्ञा ये केते 60 गोपाल नड़ियाटा हमर केते रेट लंबा बड़ा गछ बड़ा गछ हम ये 7-8 वर्ष रे पड़े ये भी 3 वर्ष रे ये आपण केते रेट रख 40 टका ठीक है आ जो ये जो आपुल आइटम रखिछन ना आपेल सरी जाई आपेल अंगूर एठी अछि से नड़िया गछ होची हमर सेलम जोटा कि पइड भेराइटी हलदिया कलर गछ हलदिया कलर पइड हबो एटा हां हलदिया कलर गछ हबो हलदिया कलर पइड ताजी रहबो पानी बाहर अधिक छोट हबो कि 700 ग्राम पानी बाहर ये पानी वाला पइड ठीक अछि ये केते कोन रेट रखछन ये 350 रखछन एटा होची कलिकता हाइब्रिड ये कलिकता हाइब्रिड ये 5 वर्ष रे पड़िबो 5 वर्ष कलिकता हाइब्रिड मु जानिया चाहूची कोन एटा कलिकता प्रोडक्शन सेटा हला केरल रो ता ओरिजिनल हला केरल आज्ञा एटा हला कलिकता ठीक अछि थाईलैंड एप्पल बेल रो थाईलैंड वैरायटी एटा ये केते बड़ गछरे फल आसी जो ये तो एबे एटी फल आसिला ये गछ कोन हबो ना आकु छडा जीवनी ये थरे फल पछले कटा हो जिवो पुनी से गोटे जगह दुटा दाना बाहरिबो सेतरे पइयो पुनी से दुटा पछले पुनी कटा हो जिवो ये केते कोन रेट सार रखछन एटा 150 120 130 गछरा साइज नै दर्शक बंधु देखंतु ये देखंतु थाईलैंड कोली हमरो ये देखंतु के फूल आसी गलानी ऑलरेडी फूल आसी गलानी
ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତଥାପି ଆମର କେତେ ରେଟ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି? ଏଇଟା 50 ଟଙ୍କା। 50 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଞ୍ଜି ଗଛଟା। ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମରି ସାର୍ ଯେଉଁ ଆମର ଆଦିତ୍ୟ ନର୍ସରୀରେ ଯେ କି ନର୍ସରୀରେ ଆମରି ରଖିଛନ୍ତି ଫଳନ୍ତି ଗଛ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟିର ଗଛ ରଖିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଲ ରେଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ଆମର ବାହାର ଭେରାଇଟିର ସବୁ ଗଛ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେ କି ଏଠିକି ଆସିକି ଆଦିତ୍ୟ ଭେରାଇଟିରୁ ବି ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ବି ସାର୍ ଦେଇପାରିବେ। ଯେ କି ଆପଣ ବି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ଧର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ଯେ କି ଆପଣ ପାର୍ସଲ ଦେଇପାରିବେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଯେକୌଣସି ଭେରାଇଟିର ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଭେରାଇଟିର କୌଣସି ବି ଜାଗାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମଗେଇବୁ, ମାନେ ଯେତିକି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯେ କି ଯେଉଁ ଚାରା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ଯେ କି ଦେଶୀରୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍? ହଁ ଏଇଟା 12 ମାସି ଲେମ୍ବୁ। 12 ମାସି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରେ ଫୁଲ ବି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଛୋଟ କଷି ବି ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବି ବଡ଼ ଫଳ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଫଳ ବି ବଡ଼ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ସବୁବେଳେ ଫଳ ଫୁଲ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ। ଇଏ ତଥାପି ଆମର ଆଭରେଜଟା କେତେ ହାଇଟ୍ ରହିବ ଏ ଗଛ? ଗଛ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି ଗଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଥିବ। ଆଜ୍ଞା ତଳେ ଲଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବଡ଼ ଗଛ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି କୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ବେଶୀ ବଡ଼ ହବନି, 4 ଫୁଟ 5 ଫୁଟ ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଆମର କେଉଁ ନେପେର ଏଇଟା ନାଁ କ'ଣ ଲେମ୍ବୁ ଗଛର? ଏଇଟା ହେଉଛି 12 ମାସି, ୟାକୁ କହନ୍ତି 12 ମାସି ଲେମ୍ବୁ। 12 ମାସି ଲେମ୍ବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ସବୁ ଏଇ ଗଛରେ ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ଫଳ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଗଛରେ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 365 ଦିନ ଆପଣ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବେ ମାନେ ଲେମ୍ବୁ ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମରି ଯେ କି ସାର୍ ଆମରି ପକେଇଛନ୍ତି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରା କେମିତି ଏସବୁ ସାର୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍? ଏସବୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍, ଏଟା ତାଇୱାନ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍। ତାଇୱାନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ରେଡ୍ ଲେଡି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଲି ବାହାରିବ। ଆଜ୍ଞା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ନା ଭିତରେ ନାଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ତଥାପି ପର୍ ପିସ୍ କେତେ କ'ଣ ଆସିବ? ପର୍ ପିସ୍ ଆମେ ଏମିତି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ୟୁଜ୍ରେ 30 ଟଙ୍କା ବିକୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ବାକି ଯଦି କିଏ ଜଣେ ଚାହିଁବ 100-200 ଅଲଗା ତାହେଲେ ଅଲଗା ରେଟ୍। ଏଇ ଅମୃତଭଣ୍ଡାଟା ହେଉଛି ଆମର ଭିତର କାଟିଲେ ରେଡ୍ କଲର୍ ବାହାରିବ। ହଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ 9 ମାସରେ 8 ମାସରେ ଫଳ ଆସୁଛି। 8 ମାସରେ ଫଳ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଗଛରେ ଫଳ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆମର ସାର୍ ଆଦିତ୍ୟ ନର୍ସରୀରେ ଯେ କି ଆମରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ବି ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଯେ କି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେ କି ଦେଖିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ନର୍ସରୀରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ହେଇକି ଏବଂ ଆମର ସବୁ ବାହାର ଭେରାଇଟିର ନେପିୟର ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ସାର୍। ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।